सारसकणा ब्लॉक अंतर्गत उमादेपुर पंचायत अधीन पांदड़ा ग्रामर हरिजन साहिर आदिवासी माने गरीब श्रेणी अटंती। सेमानंक परिवार संख्या बढ़ी बढ़ी चलता बेले परिवार प्रतिपोषण करिवार क्षमता हराई बसिछंती। जेजेबापा अबलरू बाउंशरे तैयारी बिंछड़ा ठेका पाछिया कुला को बिक्री करबा पई सुदूर टाटा संबलपुर को जाइथांते। सेथिरु जहा उपार्जन करिथांते ताहा परिवार प्रतिपोषण करबा पई यथेष्ट नुहे। सरकार को तरफ कौनसी आर्थिक अनुदान तांकर कौलिक वृत्ति मिली नाही। वर्तमान जुग आधुनिकतार चरम सीमार पहुंचला बेलू प्लास्टिक आदर अधिक हो पड़ी। तेणु बाउंश तैयारी जिनिस अनादर हो जाए। ए दिगरे केही भी ध्यान देउना। निज कौलिक वृत्ति बंचिबा केते जे कष्ट केवल अनुभव ही अनुभव करिपारिबे सेमाने। बाउंश शिल्प को मान्यता प्रदान करबा नितांत आवश्यक। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କର୍ପୋରେସନ, ଭାରିୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଳ୍ପ କୋ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକକୁ ଚାଲିଯିବ କି ବା କହିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗରିବ ହରିଜନ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ସରକାରୀ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଭିତରେ କେବଳ ସେ ଭତ୍ତାଟା ପାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବାଉଁଶ କାମ କରି ଆମେ ଗୁଜରାଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ବିଛଣା ବି ନା ସିଜିନ୍ରେ ବିଛଣା କରାହେଉଛି ଯେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଏତେ ରେଟ୍ ନାହିଁ।